सहरी और इफ्तारी घर पर ही तैयार हो सकेगी। होटल रेस्टोरेंट रमजान में भी बंद रखने का फैसला। सहरी के वक्त दूध दही खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। शटर डाउन रखकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कोरोना ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मरहलावार खोलने पर गौर। नमाज तरावीह की अदायगी के लिए 20 निकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकामात जारी। वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदारत कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में फैसले। कोरोना की तशखीस के लिए 4 मज़ीद लैब्स बनाने की भी मंजूरी। शाह आलम मार्केट और ग्रीन टाउन समेत मुतादिद इलाकों में लॉकडाउन बेसूर। बाजारों में गहमा गहमी, बेशतर दुकानें खुल गईं। ख्वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ रही। समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा गया। शाह आलम मार्केट में सैकड़ों ताजिरान दुकानों के बाहर मौजूद। आने वाले ग्राहकों को शटर उठाकर सामान देता जाता रहा। बागबापुरा, लोहारी गेट, मोची गेट और अकबरी गेट में रश के बायस ट्रैफिक जैम रही। कोरोना वायरस के हमले बदस्तूर जारी। शहर में 39 दिनों में कोरोना से मुतासरा शहरियों की तादाद 698, 27 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 29 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना के 4331 तस्दीक शुदा मरीज मौजूद हैं। 51 अफराद जाम बहक, 724 सेहतयाब हो चुके हैं। PKLI से मजीद 5 अफराद सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। माह रमजान की सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर से मजमूई तौर पर 173 नाके खत्म कर दिए गए। सिर्फ 56 मुकामात पर नाके मौजूद। लॉकडाउन के 30वें रोज भी कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रही। कानून की खिलाफ वर्जी पर 2064 FIRs, 1,85,000 से ज्यादा शहरियों को रोक कर नकलो हरकत की वजह पूछी गई। हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी। टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर 1 माह बाद भी न खुल सके। रोजाना सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी। मुख्तलिफ अमराज के शिकार मरीज शदीद परेशानी से दो चार। इलाज की सहूलत तात्तुल से दो चार होने से अमराज की शिद्दत बढ़ने का खदशा। कोरोना वायरस की वबा से पंजाब के मौजूदा बजट को बड़ा धचका। पंजाब में इंतजामी अखराजात में हुकूमत को माली खसारे का सामना। PND बोर्ड ने हुकूमती अहकामात पर 6 अरब के फंड्स नॉन डेवलपमेंट के लिए मुंतकिल कर दिए, जबकि हुकूमत का आइंदा साल में तमाम सूबाई महकमों के बजट से 10% का कट लगाने की तजवीज़। सरकारी महकमों का 10% फंड कोरोना वायरस के इंतजामात पर खर्च होगा। लाहौर पुलिस ने माह रमजान के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। इन्फोर्समेंट कमेटीज भी तश्कील दी जा रही हैं। कमेटीज में जिले इंतजामिया, अमन कमेटीज और मसाजिद के इमाम शामिल होंगे। कमेटीज रमजान में हुकूमती एजेंडे पर अमल दरामद करवाएंगी। उधर मसाजिद के बाहर हुकूमत के जारी करदा SOPs को आवेजा करने का फैसला। शहर के 9 जोन्स में 4500 से ज्यादा मसाजिद हैं। जिले इंतजामिया ने एहसास किफालत सेंटर्स पर रकम अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 9028 अफराद को 12,000 फीसद अदायगी की गई। गुज़िश्ता रोज 11 करोड़ 1,09,000 अदायगी होगी। 11 दिनों में 1,02,439 अफराद को एहसास किफालत की रकम अदा की गई। आज 12वें रोज भी रकम की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। एहसास कफालत सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का मसला जूं का तूं बरकरार। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में बुजुर्ग खास तमाम एहसास कफालत मराकज पर फिंगरप्रिंट्स का मसला। इंतजामिया खामोश तमाशाई। बुजुर्ग शहरी इंतजामिया की नाअहली के बायस बगैर पैसे लिए वापस जाने लगे। शहरियों की हर सेंटर पर नादरा वैन की सहूलत देने की अपील। पंजाब हुकूमत का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ीदार की माली मुआवनत का फैसला। बेरोजगार मजदूरों दिहाड़ीदारों का डेटा इकट्ठा करने का काम तेजी से जारी। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से वाबस्ता मजदूर दिहाड़ीदार लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम स्कूल फी में 20% रियायत करें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फी में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम CEOs और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अर्साल। फीस में कमी न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स का महकमा खुराक की पॉलिसियों के खिलाफ सोमवार से हड़ताल का ऐलान।
پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کا ہنگامی اجلاس میں فیصلہ۔ عہدیداران کہتے ہیں کہ فلور ملز کو گندم کا سرکاری کوٹا فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پرمٹ کے تحت پرائیویٹ گندم ملوں میں اتارنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، ایسے میں ملیں نہیں چلا سکتے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی بھوک ہڑتال کا 7واں روز، امیر جماعت اسلامی کا بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ۔ سراج الحق نے بھوک ہڑتال پر رہنے والے ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس تقسیم کی۔ سراج الحق بولے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بے یار و مددگار ہیں، حکومت کو مسیحاؤں کے مسائل نظر نہیں آ رہے، سب اچھے کا راگ الاپنے والی حکومت فوری ڈاکٹرز کے مطالبات تسلیم کرے۔ ایک سیٹ پر کئی سالوں سے تعینات کلیریکل سٹاف کے لیے بڑا حکم نامہ جاری۔ کوئی بھی افسر 10 سال سے زیادہ ایک ہی ریجن یا یونٹ میں تعینات نہیں رہے گا۔ آئی جی پنجاب کا متعلقہ افسران تبدیل کرنے کا حکم۔ تبدیل ہونے والا اہلکار یا افسر 3 سال تک دوبارہ اس سیٹ پر تعینات نہیں ہوگا۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ کا شیخوپورہ روڈ پر واقع فیکٹری میں چھاپا، 22 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی سمگل شدہ سپاری برآمد کر لی۔ سپاری کی پروسیسنگ کے بعد پیکنگ کی جا رہی تھی۔ نیب کو شہباز شریف کی جانب سے بھیجا گیا جواب نامہ موصول، نیب ٹیم کا بھیجے گئے نامکمل جواب پر عدم اطمینان کا اظہار۔ نیب ٹیم نے باہمی مشاورت کے بعد 4 مئی کو دوبارہ طلبی کا پروانہ ارسال کر دیا۔ ادھر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کورونا خدشے کے باعث شہباز شریف پیش نہیں ہو سکے، مطلوبہ معلومات بما دستاویزات فراہم کر دی گئی ہیں، نیب کو مزید معلومات چاہیے تو ویڈیو کانفرنس پر بات کر سکتے ہیں۔ احتساب عدالت نے لاہور پارکنگ کمپنی کیس کا فیصلہ سنا دیا، لیکن رہنما حافظ نعمان سمیت دیگر ملزمان بری۔ جج امجد نذیر چودھری نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ناجائز اثاثے بنانے کے شواہد کی عدم دستیابی پر پبلک آفس ہولڈر کے خلاف جرم نہیں بنتا۔ حافظ نعمان بولے معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا۔ احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو۔ نیب لاہور نے راجہ پرویز اشرف کی بریت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نیب کی جانب سے اپیل میں راجہ پرویز اشرف کو فریق بنایا گیا۔ نیب کی جانب سے پیش کیے گئے ریکارڈ کا بغور جائزہ نہیں لیا گیا۔ نیب کی اپیل میں موقف۔ جہانگیر ترین سے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار حنیف فتافی کی ملاقات۔ معاملے خصوصی برائے اوقاف سید رفاقت گیلانی اور معاملے خصوصی برائے خوراک خرم سہیل لغاری کی بھی شرکت۔ موجودہ سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیڈ ایسوسی ایشن کے وفد کی سینئر وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ صدر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں انجم نثار بھی موجود تھے۔ عبدالعلیم خان بولے گندم خریداری میں پنجاب حکومت کے ہدف کی تکمیل ترجیح ہے۔ وزیر صنعت اسلم اقبال کی زیر صدارت ٹاسک فورس ڈرائیو فراہمی امداد کا اجلاس۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ مزدوروں دہاڑی دار طبقے کا ڈیٹا اکٹھا کرنے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ میاں اسلم اقبال بولے بے روزگار مزدوروں اور دہاڑی داروں کے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ لاک ڈاؤن طویل ہونے سے معاشی بحران سنگین، اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ کی قیادت معاشی بحران سے پریشان، حکومت سے ایس او پیز کے ساتھ مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ، جبکہ مرکزی صدر شاہ عالم مارکیٹ خواجہ عامر کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا تاجروں کے پاس بل، تنخواہیں، کرائے اور ٹیکس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حکومت حالات کی سنگینی کا ادراک کرے۔ ادھر مدینہ بازار کے تاجروں کا اجلاس، حکومت سے 4 سے 5 گھنٹے کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان کی صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے لیگی رہنماؤں کی جانب سے ملنے والے حفاظتی سامان کی تقسیم۔ کامران مائیکل، خواجہ عمران نذیر، سید توصیف شاہ اور دیگر لیگی رہنماؤں نے نیو ہاسپٹل میں سامان تقسیم کیا۔ خواجہ عمران نذیر بولے پہلے ڈاکٹرز اور نرسز میں حفاظتی کٹس تقسیم کی جائیں، اب درجہ حرم کے ملازمین کو فراہم کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس حکومتی غفلت سے پھیلا، حکومت تمام ہاسپٹلز میں سہولیات فراہم کرے۔
नमाज पंजगाना तरावी के मुतालिक हुकूमत उलमा में एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग पंजाब के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत और उलमा के मुश्तरका एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के नमाज से मुतालिक फैसले पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत जल्द कोरोना की वबा से निजात हासिल कर लेंगे। कमिश्नर सैफ अंजुम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रमजानुल मुबारक में मसाजिद में कोरोना इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल। मसाजिद और कमर्शल जगहों की सख्त मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील होंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। सेशन जज लाहौर कहसन नज़ीर बट से डिस्ट्रिक्ट स्टाफ जुडिशरी कमेटी की मुलाकात। कमेटी ने सेशन जज का अदालती मुलाजमीन को हिफाजती किट्स फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सेशन जज लाहौर ने तमाम अदालती स्टाफ को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। IG पंजाब की ज़ेर सदारत CPO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। एडिशनल IGs, DIGs और AIGs समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अफसरान और एहलकारों की ट्रांसफर पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और डेप्यूटेशन पर तबादला ख्याल। पुलिस अफसर की डेप्यूटेशन का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष मुकर्रर करने का फैसला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे में SP's कॉन्फ्रेंस। IG रेलवे पुलिस कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज का वीडियो लिंक खिताब। बोले, रेलवे पुलिस की कारकर्दगी और इमेज को बेहतर बनाया जाएगा। रेलवे पुलिस मुलाजिमीन की वेलफेयर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। DIG के ओहदे पर तरक्की पाने वाले हसन रजा खान को बैच लगाने की तकरीर। IG शुएब दस्तगीर ने हसन रजा खान को DIG के ओहदे के बैचेस लगाए। DIG हसन रजा खान को तरक्की के बाद CPO मुल्तान तैनात किया गया है। डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर की अपग्रेडेशन का काम शुरू। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद ने डिफेंस टेस्टिंग सेंटर का दौरा किया। DSP लाइसेंसिंग में CTO को रेनोवेशन और अपग्रेडेशन वर्क पर ब्रीफिंग की। KFC के कंट्री हेड गोहरेज हबीब खान का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। सिटी 42 के डायरेक्टर न्यूज खुरम कलीम, 24 न्यूज के डायरेक्टर न्यूज मियां ताहिर और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी ने इस्तकबाल किया। गोहरेज हबीब ने स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। KFC की जानिब से स्टाफ में लंच बॉक्स भी तकसीम किए गए। कोरोना के खिलाफ सिटी न्यूज नेटवर्क में SOPs काबिल तहसीन है। गोहरेज हबीब की गुफ्तगू। और कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक ने T20 वर्ल्ड कप क्राउड के साथ कराने का मुतालिबा कर दिया। ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। बोले, मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ियों के मुआवजों बारे फैसला PCB का है। हमें मालूम है कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा।